applaudonye. Ye que be gave kula argument mu balesio. Be dasie be homa dare. Ye ma ube. Amea. Mu onde po so dasio wi o to plengo. O do enpe la mo be nkume mu kucha gba lo be ku pe be ku. Mu ka be wo yo wi ne ne o. Mu ako wota. Mo le na o Saint Jean 12:31. Et bien tu seras expulsé. Nous avons un problème kudum. Vakan bamya vaka odi. Ma outro de Yesu nti. Yesu le funu pomu le pompo ta. Oh! Hey. Mon sauveur il aime. Ma baigne maoula. Yesu mu le pompo kwa ma outro de Yesu nti tena Yesu be. Mais quand il y avait un nya mu gros le vonu dropo Yesu afia begle na yo iga ho mo va le po après be nya ojoa o tuna fere na me o na ne so tutu na da sina me ala me ma je fanta na o alomonio o ye na be de o la dédommager no problème na tona ba men amen o la dédommager parce que elle souffrit inutilement et fouke be pem do la pe o ye mo be oh Yesu o ku ko mro la ku o no mama mro la se bebe o voir au CVV. Oh, nous camia au nom et mia so fadi now. Yek po Yesu tite lebe Claudie. Ye Yesu be. E fiane nou agbetegbe. Amen. Ye ko bena. Moula réclamer. Dede papa. Moula réclamer doyoyo. Moula réclamer roti papa. Moula réclamer katutu. Na amesiame. Amen. Yikela konkonye dise. Amen. Yesu be nous ke la relation faiba kweni be. Amesiame ke la robin ko dise. Amiani maleo, eni yovo, eni ameibo, eni gato, eni wameno, eni vovomeo, eni kluvio, eni ti, eni togbezio, eni devio. Nalo me amale. Je be you ben kotala. Amado la kore de. Ye kwa maube okay. Ebe ni mura da bala me. Ame se me ke la hovila di se agbelesi. Agbala Yesu se. Ayama Santa la baba. Mujiba merekele le dosa amene. Miti de capello. Olabe de adola fo. Mudio na mi le fie ko bebe jime pude duna pendant 3 ans. Et puis ameton. Dada nya doki te mi o tout possible mu guéri o. Bereka amla ni amatona la lomebe le drame amani kimi dako ko betona bebe de mema no kakama nya no de bepa ma obenyama. Nyenkore ke yo ni jime puna ma. Kenfo matin zerikamba akpena Yesu be na wenye Yesu la che. Parce qu'on est gbogbo fo ya Yesu one. Ça nous naturel e gbobe de na funa. Vone gbogbo le ngbodo me Yesu be le nyen ko me o la fo dangbe. Le nyen ko me la koko dangbe. Ça me na ko gbogbo re dangbe. Ala ba nero. Oh, kana ba mala. Ayamasa. Yesu ba. Mukpavo. Alors comme ça, tu me peux dire 1 seconde de Jolo. On bébé ma now. 1 seconde, moi 30 minutes, moi 30 secondes, nous t'as. Moi le outil comme bon moi dire comme la terre du la wefa. Amen. Mi do mo dare mo te ko holo ne beneto la ho me msalo dare di enwe. De ka cha la te wa le fike mi le ya. Amen. Ben le jayo Yesu ben ko e. Aya. Yesu ban pawo. Yeko Yesu sokola. O sonde Santana di. Ye wo de caporal ko pata la bomina me Santana yolo. Mama expliquende. Avela ba onyana la home. Atena ba me. Amen. Ya be nya glodi la yolo. Ya nyote mina caporal mitotio na ameroba bodika ameko hoka. Doka Yesu sonde di kola. Ye wo de e ka ko Santana ho la. E de ka la bonne.
Bible dans le Colossiens 2:14. Oh là, Yehova. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout le si on il soit si on le mien tila. Il y a bon verset wa. Verset wa, c'est un temps. Il y a caporal et en le dépouillé à la croix. Il a dépouillé. Et dépouillé comme aidé. Il y a nous ça lenti. Et début caporal là. Il y a que tué à l'idée vocola. Et on a laissé nous caillou. Voici bien le coup. Il y a que les sous la main dans la main. Ça va. Oh, ça va. Nous capable ça mais nous capable ça. Ça fait qu'on sort tout Daniel là mais qu'on suit la cette ça. Ça fait qu'on sort tout Yobo, et qu'on sort tout Jérémia, et qu'on sort tout mais qu'on suit pas mi va là. Ça fait la caba. Il a dit amen. Satan a dans le gomme quoi bé Hosafia Yena non le n'a de fia bag bala tag bag pour me rentrer na bé Yohanes be comme quoi la me jani le ba fota ba me kuku tete o chobe nous d'ici le dare dine globe ne dollar me gavo me coupa gazola me lagbe so ma boy de mavo e couple tiape be ça fait la signe mais fika be kwelo le tiape be kwele la cour de justice céleste yesu pas faut soit me couper domo be ko safia le satanasi ke be ko safia kula ye ko jo ye ma ube ma bonus rena o yesu bonus à te payer Philippiens 2 verset 9 à 11 hey mi adagogo pour me bana meto mi azanusa so e biadi que mi le réunion ya nous suya no yue ben kokula nyakata na be kloneche mawe déclarer ne de mawe déclarer on me le annoncé o wa bata ma otono be so gbedi que mi le procès ame na mere le tono no me sesere me ko va bumo be yo ame aben kola nyakata mi cheklo vite applaudonye ye que be gave kola argument mu balesio be dasie be homa dade ye ma ube amea mu onde po so da so wi o to plengo o do enpe la mo be nku me mu ku cha gba lo ku pe be ku mu ka be wo yo wi ne o mu ako wota mo le na o Saint Jean 12:31 e be tu seras expulsé mu ako wo do problem kudum va kan gba na va ka odi ma utro de Yesu nti Yesu le funu po mu le pompo ta oh hey. Mon sauveur il aime ma baigne maoula Yesu mu le pompo kwa ma utro de Yesu nti tena Yesu be mi o ta mi nya be na nya o mu gro le fonu dropo Yesu afia begbele na o yo iga ho mo va le po apre be nya ojo a o tu na fere na me oh na ne so tutu na da siname ala be ba je fantana oh allons bonio oh y na be de o la dédommager no problème à ton amen amen on l'a dédommagé parce que elle souffrit inutilement et faut que be pem do la pe o ye mo be oh Yesu o ku kom do la ku no maman do la CVV o voir au CVV oh nous kamia o no ye nya so fadi now ye po Yesu titelebe Claudie ye Yesu be e fiane nu agbetegbe amen ye ko bana mu la réclamer de papa mu la réclamer doyoyo amen mu la réclamer roti papa amen mu la réclamer katutu amen na amesiame amen yikela konkonye dise amen Yesu be nous que la relation fa ba kweni be amesia me que la robin ko dise amani maleo eni yovo eni ameibo eni gato eni wameno eni vovomeo eni kluvio eni ti eni togbevio eni devio na lo me amale je be yo ben ko tala amado la pore ne ye kwa ma obe okay ele
ebe mi mura da gbale ame ame si ame kala hobi la disi agbelesi agbala Yesu se ma santa la baba mujiba mere kelele dosa mere miti de kapelo ola be do ado la fo mudio na mi le fie po be jime pude du na panda 3 ans et puis ameton dada nya do kita mi o tout possible mu geri o bere ka mla ni amia tona la lo mebe le drame amia ni kimi da kokko be tona be de mema no kakama o nya no de pepa ma o be nyama nyen pore ke yo ni jime pu na ma kenfo ma tezer ka me akpe na Yesu be nya wenye Yesu la che parce que nous gbogbo fo ya Yesu one na no naturel e gbo be de na funa fo ne gbogbo le ngodo me Yesu be le nyen ko me o la fo dangbe le nyen ko me la koko dangbe za me re na ko gbogbo re dangbe la ba na ro o kana ba mala aya masa Yesu ba mu pa fo alors comme ça tu me peux dire 1 seconde de jolo on bébé ma brena une seconde moi 30 minutes moi 30 secondes nous 30 ça moi le huti comme bon moi ti e go la tero du la we fa amen mi do mo dare mo te pa holo ne beneto la ho me so lo dare di enwe de ka cha la te wa le fike mi le ya amen be nye le jayo Yesu be nko e aya Yesu ba npawo ye ko Yesu sokola o son de Santana di ye wo de caporal ko pata la bomina me Santana yolo mama expliquende avela ba onyana la home atena ba me amen ya be nya glodi la yolo ya nyote mina caporal mitoti no na ameroba bodika ameko hoka reka Yesu so de kola ye wo de e ka ko Santana ho la e de ka la bonne Bible dans le Colossiens 2:14 oh là Yehova il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ngolo sia ngolo il ko so asingolo le miantila emnya bonya verset wa ese mto